நீதி செய்வோம், தனி ஒருவனாய் வெல்வோம், வெற்றி கன்னடா. I'm happy to be in Chennai today. The city is full of energy and enthusiasm. It is our honor to work towards preserving and celebrating the culture of Tamil Nadu. I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. A tank made in Tamil Nadu will be used in our northern border to keep the nation safe. This showcases India's united spirit, Bharat's एकता दर्शन. धीर भी है, वीर भी है. सैन्य शक्ति and धैर्य शक्ति of our forces are remarkable. These projects are symbols of innovation and indigenous development. These projects will further the growth of Tamil Nadu. One thing is certain, the world is looking at India with great enthusiasm. Tamil Nadu for the past 10 years ruled by ADMK, and last 4 years without Jayalalitha also they ruled this state. Yenandre, with the support of Modi ji, with the guidance and good schemes of central government, they implemented very well. The party is headed by Palniswamy and Paneer Selvam. They ruled well. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ತಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಕೀಮೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಸೇರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ADMK ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲಯನ್ಸು ಈಗಿರೋದು ಈ NDA ಅಲಯನ್ಸು ADMK ಪ್ಲಸ್ BJP ಪ್ಲಸ್ ತಮಿಳ್ ಮಾನಿಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗಳು 2-3 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. There are a lot of winning chances are there because the manifesto is very good for the Tamil people. DMK also given a manifesto, but here this manifesto given by ADMK alliance will be more reachable, attractable to the public. It's well received by the public. ಪ್ರಚಾರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. See, other side, the politics is a, I can say, dynasty politics. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯೇ, ಎಲ್ಲ 3-4 ಜನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೆಸರೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ BJPಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ದಿಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ADMK ವಿತ್ BJP ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದೆ. ಹೊಸೂರು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ both in fact BJP shown interest. Unfortunately when you go for an alliance you should get some compromise somewhere. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರು MLA ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮೇಯರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ MLA ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಲಿಂಗ್ ಕೋಯಲೇಷನ್. ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ DMK. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡೇ ಈಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಹೊಸೂರು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಬಂದಿದೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ADMK ಗೆದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ADMK ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Being the media people, you must understand, under the dynamic leadership of Modi ji and Edapadi ji in Tamil Nadu, this Chennai to Bangalore has become the industrial corridor. When I was as MP, we tried for the linkage of railway between Jolarpet and Hosur via Krishnagiri. Now it is going to come. Not only that, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 42,000 ಕೋಟಿಗೆ MOU ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್
between Krishnagiri and Hosur. This will flourish like anything, whether it may be Vepanapalli or Kottayur or Natrapalayam or any kind of Pochampalli, all the people will get job. Already we got 2-3 SIPCOT complexes in Krishnagiri district. Hosurli edide, Pochampalli and Dodadagide. I was a president for Tamil Nadu Industries Association before going to Parliament. I know what is what. Now, not only SIPCOT, SIDCO and private parties on their own, everybody has committed, including Ola, including Delta, including Tata Motors. ಈಗ ಕೆಲಮಂಗಲಂ ತಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲರಿಶ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ job opportunities are going to be plenty for this constituency people. For the job opportunity and for the growth of the industry, they should support automatically Modi ji and Palniswamy ji. So this is the way people will support us, no doubt. See, job opportunity, government facilities opportunity like loan melas, even the street vendors we covered under the Atmanirbhar scheme, even the self-help women scheme we covered. From 10 lakhs to 20 lakhs we increased. Today we got, she is heading a trade union, employed about 1,25,000 people. Can you imagine? See this lady how silently she is sitting. Like that we got all very efficient people. Everybody are very efficient. They are all basically from the rural part, but they work like anything for Modi ji. In any part of this village, rural area, today in Tamil Nadu, everybody knows about Modi ji. Earlier it was not like that. If the 8 crores population in Tamil Nadu today, right or wrong, they know what about Modi ji, they spell about Modi ji name. That itself is the credentials of the BJP party. Now we are the third largest party in Tamil Nadu. Make a point, we are the third largest party in Tamil Nadu. After DMK, ADMK, we are the third largest. Out of 20, we want to get 20. That is our target. Because after 234 it has been given only 20. With the 20, we want to win 20 and next time we will win 200. 10 now adopt ಮಾಡ್ತೀವಿ for 26. That is our vision. IPS ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ SP ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ DCP ಆಗಿ ಬಂದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. He is doing very well. He is a man, he is down to earth. He won't behave like a IPS. He is an ordinary farmer like that. He is working. Ordinary field worker like that. He is working. Our dress code nodi. He is wearing only dhoti and blue color shirt. So IPS ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್. ಈಗ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು BJP ವರ್ಕರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. Man of working culture, there is no doubt at all. He is 100% loyalist to Modi ji and party icon. நடைபெறுகின்ற தமிழகத்திலே நடைபெறுகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நம்முடைய உலகத் தலைவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் தமிழகத்திலே வாழக்கூடிய 8 கோடி மக்களுக்கும் நன்மை கிடைப்பதற்காகவும் தமிழ் மக்களுடைய பெருமையை உலகெல்லாம் சென்று சேர்ப்பதற்கும் தமிழன் தலை நிமிர்ந்து வாழ்வதற்கும் தமிழகத்திலே ஒரு நல்லாட்சி வேண்டும். அந்த நல்லாட்சி வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐயா மோடி அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு மரியாதைக்குரிய நம்முடைய மறைந்த தமிழக தலைவி அன்னை ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நினைவாற்றலின்படி அவருடைய கொள்கைகள் படி செயல்படுகின்ற அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி பிஜேபியினுடைய கூட்டணியாக இருக்கின்ற இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும். இந்த கூட்டணி இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்கு தமிழ் மக்களாகிய நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய வாக்குறுதிகளை செலுத்தி இந்த தேர்தல் ஜனநாயகத்திற்கும் குடும்ப அரசியலுக்கும் நடக்கின்ற தேர்தல் மட்டுமல்ல, இது மிகப்பெரிய ஜனநாயக மோதல். அது மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலே ஒரு காட்டாட்சி வந்துவிடக்கூடாது, மக்களாட்சி தொடர வேண்டும். அதுவும் பாரதிய ஜனதா இயக்கத்தினுடைய தெய்வீகம், தமிழினுடைய பெருமை, இதையெல்லாம் பறைசாற்றுகின்ற அளவிற்கு இந்த ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ் மக்கள் அத்தனை பேரும் இந்த வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில்
உங்களுடைய பொன்னான மேலான வாக்குகளை சிந்தாமல் சிதறாமல் தாமரை சின்னத்திற்கும் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கும் மாங்கனி சின்னத்திற்கும் பெருவாரியான வாக்குகளை கொடுத்து தமிழகத்திலே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமையிலே பிஜேபியும் இணைந்து நடக்கின்ற ஒரு ஆட்சியை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆக தமிழகம் வாழ்வதற்கு ஐயா மோடி அவருடைய கொள்கைகளை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு இந்த தேர்தல் 8 கோடி தமிழ் மக்களுக்கும் கிடைத்திருக்கின்ற ஒரு பெரியதொரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை தமிழ் மக்கள் தவற விடக்கூடாது என்று அன்பான வேண்டுகோளாக வைத்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.